हेलो फ्रेंड चैनल। तो आज आपण इम्पोर्टाट अपडेट रोचे आपण 10 विभाग जो खाली पड़ी निजुक्ति अच्छी 44,909 ग्रुप सी पद ता विषय जाना ता सहित 22,896 पद पूरण कमिटी अनुमोदन अपेक्षा अगस्ट 31 सुधा खाली पद पूरण उपर मुख्य सचिव गुरुत्व। तो ये गोटे आपणकर गोटे रोचे अगस्ट 31 एत जल्दी आपणकर कौन सतरे पद भी पूरण हो ना ये आपणकर खाली सेमती आपणकर अपडेट रोचे ना अगस्ट 31 सुधा बहुत गुड़े पदवी अच्छी पूरण कर लिखा माने यहाँ आप अगस्ट मास चली तो ये सब पॉसिबल हम कि ना आपण आगू आपको देखा किंतु ये जो आप अगस्ट 31 खाली पद पूरण अच्छी बहुत पे कमेंट प्रश्न आसूँ कि अगस्ट 31 कौन सतरे आप खाली पद पूरण हो पार जहाँ भी आप आगुरी तो यहाँ रोच इम्पोर्टाट अपडेट 44,909 ग्रुप सी पद कि खाली पड़ी किंतु आपको मिलूँ 22,896। तो ये जो 44,000 रु एत कम पोस्ट कौन पर दि जाऊँगी आउ जो आपण को बाकी रहा 22,000 पदवी से कहीं दि जाऊनी तो हुए तो आपणकर से आउटसोर्सिंग पिला दे पारती हुए तो कॉन्ट्राक्चुअल लेवल पोस्ट पोस्टिंग दे पारती कि आपणकर अलग जो विभाग अच्छी से आप निजुक्ति दे पारती कि ना आपण आगु को रेगुलर भी पोस्ट आसो यहाँ आप स्टेप वाइज रोचे। तो यहाँ प्रश्न पे रोचे आउ गोटे प्रश्न रोचे पे केते दिन पर वैकेंसी आसो ओके हुए तो आपण को यही वर्ष आसीपे यही वर्ष आपण को 2-3 मास लगे 2 ରୁ 3 मास पर आपणकर वैकेंसी देखा मिल ना आपणकर नेक्स्ट ईयर भी आपको आसो कहीं सब विभाग निजुक्ति सब विभाग तो निजुक्ति एकाथर आप बाहर कि ना यहाँ पॉसिबल कि नुहे आगू जना पड़ो किंतु आमको जहाँ लगुच आपणकर जो वैकेंसी अच्छी से स्टेप वाइज आपको आसो स्टेप वाइज माने आपणकर ये सब जो विभाग अच्छी सब डिपार्टमेंट अच्छी आपको ओपीएससी रो ट्रिपल ओडब्ल्यूएससी हो एसएसबी सब टाइप आप विभाग रही तो से सब वैकेंसी आपणकर किंतु बहुत गुड़े कम पोस्ट रोचे सर्वाधिक जोटा रोचे गणशिक्षा विभाग 8,358 पदवी अच्छी ओके। तो आपणकर पूर्वर शुणा जाऊला 45,000 पदवी जोटा कि आपणकर कौन 45,000 पदवी आपन शिशु सेविकार रोचे पदवी ता सहित अंगनवाड़ी 6,000 पदवी ऑलरेडी आपन चली ओके यहाँ आप सब डिस्ट्रिक्ट मानक चली तो आपण मैंने चेक करेंगे से तो ये आप रोचे अगस्ट 31 सुधा खाली पद पूरण पर मुख्य सचिव गुरुत्व माने एत जल्दी केमी पदवी पूरण हम सहीटा भी प्रश्न रोचे। राज्य सरकार 10टी गुरुत्वपूर्ण 44,909 ग्रुप सी पद खाली पड़ी गृह विभाग सबुठ अधिक 10,445 पद रही 10टी पर खाली 44,900 पदर 22,896 पद पूरण क्षमता पद कमिटी अनुमति आवश्यक खूब शीघ्र यह प्रक्रिया शेष कर अगस्ट 31 सुधा खाली पद पूरण करने को मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा को निर्देश देते एत जल्दी केमी आप पदवी पूरण हम एक नोट सीट्रे मुख्य शासन सचिव दर्शाऊँ 2 वर्ष 65,000 पद पूरण करने को राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण करते 2025 जून सहित विभिन्न भाव प्रत्यक्ष निजुक्ति जरिए 28,342 पद पूरण होती। तो ये आपण मैंने देखिए ये जो आप गवर्नमेंट आप निजुक्ति 28,342 तो मु गोटे प्रश्न करी गवर्नमेंट मान जो अच्छा आप बीजेपी गवर्नमेंट हो सी 28,000 कौन से सब पदवी अच्छी 2753 पदवी जो आप एएनएम आसी फार्मासीस्ट जो पदवी आसाला रेडियोग्राफर जो पदवी आसाला सी तो आप बीजेडी शासन रे आसाला तो तांको पदवीटा को पूरण करके 28,000 जो पदवी अच्छी देदेवाटा जहाँ भी हो जूनियर टीचर हो जहाँ भी पदवी हो आगो तो 28,000 पदवी से बीजेडी शासन जो बीजेडी जो आप शासन करूला से आपणकर आसाला किंतु यहाँ तो सरकार ये सरकार पदवी नुहे किंतु पदवी से एमान द्वारा पूरण होती माने से माने एडवर्टाइजमेंट बाहर करते से टाइम तो एमान द्वारा पूरण होती 28,000 माने से सब कंडक्ट कले परीक्षा सब द्वारा है किंतु आमर ए गवर्नमेंट जो अच्छी क्रेडिट नहीं गले माने 28,000 जो 392 जो पदवी अच्छी
ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର 28,000 ପଦବୀ ମାନେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ କାଟାଗୋରୀରେ ଏଇଟା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସରକାରର ପଦବୀ ନୁହେଁ 28,392 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା 44,000 ପଦବୀ, ତା ଦେହରୁ 22,000 ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏବେ। 22,000 ପଦବୀରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3,677 ପୋଷ୍ଟ। ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 8,358ଟି ପଦବୀ। ତା ସହିତ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ 1,469, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆପଣଙ୍କ 1,371, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ 1,193, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦରେ 888, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 867, SST ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛୁଆ ବର୍ଗ 526ଟି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 505 ପଦବୀ। ତ SSTରେ ତ SST ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଲିସିରେ ଆସିଛି। ଓକେ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନିଯୁକ୍ତି, 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଶିଶୁ ସେବିକା ରହିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ବି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ 22,000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଯେଉଁ ଆସିବ 22,000 ପଦବୀ, ତ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ବହୁତ ହାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଦ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଜାଣିଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ବିଭାଗର ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କମିଟି ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି କି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପୂରଣ ହେଉଛି, ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହୁଛି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏଠି 28,392 ପଦବୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସରକାର ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା। ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ନିଜ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା କହିଛି, ତ କେତେ କ'ଣ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝିବା କଥା। ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବୁଝିବା କଥା। ସରକାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା କଥା ଆ ଉପରେ। ଖାଲି ବୟସ ସୀମା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି, ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହାଇ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଜବ୍ ବି କ'ଣ ପାଇବେନି, କଟିଯିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବେ। ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।